Ano, Col? Anong masabi mo? Kaya. Kaya. First pa lang, napagbigyan pa lang. Yeah, pagkagat. So the Interpolog Publication will be on June 1, 2025. So abigyan pa namin maglantaw sa Interpolog sa Publication. So again guys, June 1, 2025 is a grand opening. So syempre free sa atong pinakagamit ng gym. Lapit na lang ma-earn ko na ng gym, no? Wala na, pag-amat lang. Ascenso Balota DM. Second order, please. Sure. Peace ka na niya. Oy! Paliyago. Oy! Pagbang restaurant ng Oil Sayang. Civic ay! Sarasara! Tinggal dali. Sino ang last touch? Tagawag dito. Yes, o ka na huwag sa pati isang sarasara. Easy to boys for BJ. Peace ke dari Lala Intatano Greja Justin Intatano 2 points Mr. Birch 3 ay Salazar Tobalede sino ang foul? Number 17 15 Number 15. Substitution. Kagawa ang Federation. Ramuel Palas of former Federation. First foul. Second. Tungal nga energy. Wala pagkapasunod si Kagawa tipo. Ari pa yung latang. Sunod na rin. Nice. Kamu ya. Ang ginawa natin natin ng Jessica si Primil Maniku. Jessica si Sermon. Wala siya kalat ko niya. Friends. DJ. Balia ng fast break. Aatake. Foul is Intatano Justin, first foul. Substitution. Magsunod na excited ka na magkakula po kayo. Hindi ka kasi nakakonect sa akin substitution. Ang score natin 12 na naman siya ilaw. Kung ako magtulog ka rin sa mga grade 9, grade 10 siya sa pagkaso nakamatse. Si Lance kung mamili ito mga grade 8, grade 9, grade 10 na iiyakan bilis ang lawas siya. Ay! Ay! Alibin! Wala! Ay! Grabe! Nasunod ng ay! Sino ang ito na sa Dutch? Alibin. Foul, Kagawad Ryan. First foul, Kagawad Ryan Biscayne. 1 foul, 2 fouls.
the most handsome for Team Ilawu. Simic Reja, Ryan Simic, the heartthrob from Rizal. Tumpang Reja, Taparang Tumpang, score 60-30. Pace Valeria. Pace Valeria. Yes, sir. Ryan. Pace Valeria from Pilari with 2 points. Score 8. Dedicate na. Tusi na lang. Reds. Wala. Alingin wala. Simic. Tukista. Time out. Ilawu. Ayan, Krista from Barangay San Miguel with 2-point score. Pulo na lang guys. 20-30 with a remaining time of 6 minutes and 20 seconds. We are in the second quarter lang po, mga kangislo. Gutom ako na, gutom. Our SP number, around a plus 4. SP, Alex, Tulik, Haranilla, palakpakanta. So yan, big congratulations, no? Lagi na SP na ganyan. Congratulations po, SP Haranilla, the former Purong Barangay of Pumasyon, and now serving as for incoming SP member this July 1, July 1 kung kung legit, no? July 1 sa mga nagdadalaw. Again, congratulations. May sabi ko na, Jay. Ang bago na, Jay, ha? Nag-time out na to si boss, panigurado. With 3 points for Mayor and Jessica. Arroyo. Wala. Simic. Kista. To Simic. Medyo. Hala, pila na ng Jay. 5 na lang. Team Ilawod, wala na kapag-score in 2 minutes. What happened? Ingana to LA. Nice one sa wakas. LA to Mabini with 2 points. Ano sa tuwa ni Mr. LAJ? Supporter, no? LA? Jumper. Great job. Back-to-back score for Tuma Biete. Score 25-34. Ay, balik naman sa show. Sergey to me back. Uy, nice steal by Silton. Honteya. Wala. Pisil. Uy, basket counts may kasamang foul number 7. Kista. First foul. May tatlo na taka-fouls for the both teams. Again, foul is Kista. First personal foul. Bonus free throw for Albert Pisil. Wala. 4 minutes and 38. Sergey. Great job! Sergey! Alice. Uy, ano trip? Stepping. Uy, sayang. Sayang, grabe yung matas ang atong referee. Uy, Mr. Junjun Valderas, oh. Magtulak ko sa LJ, grade 6 na siya, oh. Mag-enter siya sa Tech 1-2. Sergey! Wala! LA! Jumper! Tapos,
Number 10, Sir Jade Alisas is walking in for penalty for Team Beng. Sir Jade Alisas is first foul. 2 free throws for Mr. Oculus. Yes, one. Second. Isa lang. Uy, grabe si Elea. Grabe si Elea. Elea! Short. Last touch for Sergey, I think. 4 minutes and 4. Store, kasi matakta ka na lang ka, panaong na lang ka. Kasi matakta ka na. 2 points for Mr. Arroyo. Ang score natin, guys. Hoy, 12 naman siya. Team Ilamut, 27-39. What happened? Kagainat, pila lang ito, Jay? Tatlo naman, no? Sino ang pang rep? Number 8, Arroyo. Warning for penalty for the both teams. Arroyo, foul 2. Winning time, 3 minutes and 45. Again, ada sa ato paupuntan sa mo, si SB Alins, Dominic Harania. Mayroon ka again, SB. Hardea. Wala. Busy, no? Makakuha ko pa naman tulong kay Busy. Ito siya si ang boxing kasi Donito Donaire. Oo. Ito, panulong ko kay Mr. Vincent. Doon kahawig iya. Papalans, no? Ito kahawig again. Si Mr. Donito Donaire. Ito kalukalay. Alisasis. Wala. Alisasis. Aatake. Wala siya po. Grabe si Mr. Andrew. First break. 3 minutes and 1 second. Maybank. Simic. Substitution. Bulasang. Poblasyon. Poblasyon. Ilamur. Ay, kasi kung gano'n. Okay, Bulasang Team Beng. Sorry. Team Beng ball. Inbound is Maybank to Cruz. Maybank. To Simic. Maybank. 8 shoot. 5. Kista with 2 points. 2 minutes and 30. LA 15. Wala pa. LA wala pa. Simic. Wala pa. So Jade wala pa. Oy! Foul is number 23. Sino foul red? Number 23. Penalty na. Team Ilamut, penalty na. Team Ilamut. Substitution. Papagawa to bomb in. Second. Grab.
Ano trap? Foul is number 17, Tugbang. Penalty? Penalty. Team Inabud. Ang Team Bing, warning pa lang. Penalty, ako shooting man to. For Banero. First attempt shoot. Second. Correct. Three points for Kagawan Rupil Iganado. Uy! Score natin guys. 5! Tracy na! Papansi, Inabud. Salazar. Wow! Kita mo to, Jeff! Salazar. Anong tawag dyan? Ano ka tawag dyan? Tira? Pampig! Ano? Pampig! Mape. Pampig! 50 seconds. Civic. Yes. Wow! 3 points for Ryan Civic. How dare? Wala. Grabe yung mga... 22 seconds. 15. 8 seconds. Ano trap? Sinong foul? Number 6. Penalty, penalty. Grabe mga pampig mo na iba. Sinong foul? Referee number 6, 44 na 17. Sinong 17? Si Tugbang. Ralph Tugbang, foul 2. Ang sinja sa ako na ano, 6. Ang nabilis sa atong oras guys, 4 seconds. Ari lantawan tani kung makaskuha ang ilawot tani. Time out! 4 seconds. Ay, 3 na lang. Tabi? Nagtawag tabi? Abe! Kabos! Score, 49-38. Yun siya man siya. Team Inabu.